Maayong hapon guys. Karon diri sa Kabantian guys no. Giganta dito sa Agdao guys, proper to sa Leon Garcia guys. Nanapota diri sa Kabantian guys. Ay mapacheck sa tuwa guys, cheese type freezer guys. Mo nilang area guys, oy lam pala guys. Nanata silang area guys. Cheese type freezer na guys, tinadaw bugnaw guys. Kabitonon to nilang cheese type guys. Ano siya guys no? Ako na nang yang gi-check guys. Wa jud siya refrigerant Japon guys. Nadya po yung daghang bustot-bustot niya evaporator guys, pero kailangan nyo siya electis guys. Kung isultihan niya sir guys kung pila yung magasto na yung freezer guys, nagduha-duha pa siya guys kay medyo dako-dako yung magasto guys. Suggest ko siya guys, mapalit na lang siya bag-o guys kaysa yung pa-repair guys, kay dako-dako po yung magasto na guys, kay wala man takabalo guys kung asa nag-leak ani guys. For leak test pa dyan guys, manawag na daw si sir guys kung siya yung decision guys. Tigbuhat na slag pizza guys, diri ra ko guys, taman guys, bye bye.